Salam, معكم شيماء. Je suis une jeune active اللي كنحلم باش يكون عندي mon propre projet. علاش بغيت يكون عندي mon propre projet parce que كنحس بلا عندي واحد لا بول دينيرجي اللي خاصني نكونسوميها في شي مجال فوالا اللي نقدر اترافير هذيك لا بول دينيرجي partager des trucs avec des gens ولا gagner de l'argent ولا شي حاجه اللي غادي تخليني satisfaite de moi-même. Mais جاتني صعيبة voilà جاتني صعيبة que à chaque fois j'ai décidé de lancer un projet كنلقى l'idée mais j'arrive pas à m'identifier et من جهة أخرى ما كنعرفش كيفاش نبدأ باش مع من خفت من le début. خفت que je vais pas réussir que ما يخرجش داكشي comme je l'imagine. خفت نكون بوحدي وخفت من الفينانسمون خفت نغلط ونكون انا الوحيده اللي غادي نتحمل المسؤوليه ديال داكشي اللي غيطرا في الغلط ديالي. بزاف ديال الافكار وبزاف ديال لي زوبستاكل كنشوف راسي انكابابل اي لو ريزولطا اللي بغيت نوصل ليه بعيد بزاف دونك ما كنبداش. Et en fin de compte, je lâche l'idée وكنعاود نفكر في فكرة أخرى وكنعاود نرجع للتساؤلات باش عندي نبدا منين كيفاش وكيفاش غادي نوصل للريزولطا فينال وكنخاف تاني وكنعاود نلاشي ليدي وغادي هكاك. مؤخرا j'ai eu l'occasion باش انني نجلس مع بنيتات qui sont في la même situation et d'autres qui sont dans une situation différente. هذا البنيتات الولا elles veulent lancer leur projet mais خايفين عندهم des idées زوينين كاين اللي مازال ما عارفش ليدي كاين اللي ما عارفش منين يبداها كاين اللي ما عارفش منين يجي الفينانسمون et d'autres filles qui ont déjà commencé leur projet et qui sont prêtes à aider ou à encourager ou يكونوا مع d'autres filles qui sont prêtes à s'engager. Donc j'ai pensé et je me suis dit هذا هو le projet voilà. Je me suis rendu compte que c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux créer une communauté de femmes prêtes à s'entraider pour réussir à travers le partage d'expériences, à encourager, à être solidaire et prête à être là l'une pour l'autre. Pour commencer déjà, j'ai pensé à créer des podcasts ونقدروا نناقشوا مواضيع اللي يقدروا يعاونونا ونقدروا نشاركوا الاكسبيريونس ديالنا et نستافدوا من الاكسبيريونس ديال البنيتات qui ont eu le courage de commencer l'aventure ديال l'entrepreneuriat اللي créaient leur idée اللي ils ont eu le courage de s'exprimer et de lancer le premier pas, que ça soit l'art, le commerce, le social, la création du contenu. Et ils ont pu dépasser donc les obstacles اللي بزاف ديال الناس مازال عندنا في راسنا. Donc à travers le petit projet نتمنى نعاون à créer la communauté, à trouver des femmes qui veulent faire partie de cette communauté, des femmes qui peuvent aider, à encourager, à partager l'expérience et d'autres qui sont prêtes à sauter sur l'opportunité, à bénéficier de l'opportunité et d'être les femmes qui vont partager leur expérience par la suite. Voilà, كانت معكم شيماء في la communauté Queens. Bientôt le premier épisode.